present what we do research on our Shopee. Okay, so let me introduce myself. My name is Muhammad Shahfauzan Iswan. Number matrix 077075. My name is Sri Najwa binti Muhammad Nizai. My matrix number 078453. Okay, my name is Alia Sofia Victorio and my matrix number is 07816. My name is Naishaiza binti Satri and number 3 is the number 07864. Nama saya Muhammad Arif bin Azmi, Mobiltik 0783 nanti. Okay, as all my co-worker has introduced themselves. So, as you can see here, this is our organization chart. There is me, which is I will hold as Chief Executive Officer, the CEO. And there is my project manager, Miss Alia Sofia Binti Ayub. Next is my business analyst, Miss Nuri Najwa binti Muhammad Nizai. This is my designer, Mr. Muhammad Arif bin Azmi. And this is my marketing, which Miss Naishaiza binti Satri. So next, I will welcome Miss Nuri Najwa to continue. So untuk projek kali ni kita orang pilih Shopee. Shopee is one of the most popular e-commerce platform in the world. Shopee is based on Singapore. Shopee was found in 2015 by Southeast Asia CEO. And Shopee based daripada Singapore, tapi dia banyak branch lah. Contohnya macam dekat Malaysia kita ada juga, Thailand, Filipina, Vietnam dan sebagainya. Lepas tu Shopee ni juga memudahkan para pengguna untuk membeli dan menjual. Tapi secara commonnya lah, Shopee ni mudahkan kepada penjual, sebab penjual boleh listkan diorang punya produk dekat Shopee untuk attract ramai buyer macam tu. Lepas tu Shopee pun banyak benda yang provide variety produk. Contohnya macam electronics, fashion, beauty product atau home decoration semua tu. So selain pada tu, keunikan kat Shopee ni kita ada voucher jugalah. Function voucher tu boleh attract juga some of customer untuk stay dekat dalam diorang punya application tu lah. So dalam software development, Shopee ada function ni dengan non-function ni juga. Okay, let's continue to begin. So this is our opposition. Baiklah, saya akan terangkan dalam dua bahasa untuk memahamkan anda semua. Jadi dekat sini yang pertama kita adalah Chief Executive Officer. Role dia adalah the Chief Executive is the highest ranking officer in an organization. So they are responsible for providing leadership, vision, and strategic direction. The roles and the responsibility of the CEO are extensive and crucial to the overall success of the organization. CEO juga, dia adalah yang akan memegang segala info-info ataupun segala taktikal untuk sesuatu organisation, dan semua anak-anak buah dia, co-worker dia akan rujuk kepada CEO untuk mendapatkan approval. So the next one is project manager. So project manager play a crucial role in planning, executing and closing project successfully. Depending on the organisation and the demand of the particular project, the atas might vary and they are responsible for different aspects of the project management. Jadi project manager ni pula, dia adalah bawah CEO. Dan CEO akan tugaskan project manager untuk memberikan kerja kepada anak-anak buah yang lain untuk meneruskan, untuk menjayakan projek. Jadi apa-apa yang dibuat oleh project manager dan segalanya akan disupervise oleh CEO sendiri. Then the third one is business analyst. So business analysts are expert in bridging the gap between solutions and demands for business. They are vital in helping stakeholder and project teams communicate. So business analyst ni, dia mostly akan handle stakeholder. Dia akan handle stakeholder, apa-apa permintaan, apa-apa klien, kalau nak deal apa-apa, dia akan deal dengan bisnes. Sebelum bisnes akan mengutarakan benda tersebut kepada CEO. Okay, next one. The fourth one is designer. So designer plays a role in a creative company. They are always equipped with an exceptional creative mind that can take visual trends and use them in innovative and exciting ways. Jadi designer ni kerja dia pula
dia untuk sesuatu projek dia akan design sebaik mungkin perjalanan daripada mula sampai ke habis, macam mana dia nak design, nak settlekan projek ni. Okay, the last one is marketing. So marketing involves promoting the exchange of goods and service to attract more consumers, developing a marketing plan, increase revenue and customer engagement. Jadi marketing ni pula role dia lebih fokus kepada user requirement. So apa-apa yang user demand, user minta akan diambil kira oleh marketing untuk dibincangkan ketika meeting. Okay. So next is this is our project of Gantt chart. So our project we do in 12 week. So on week 2 the formation of group happen lah. And then on week 3 and 4 the lecturer give the task to our and we did and we divided each of our members for specific tasks. And then go on for the requirement and requirement details, analysis and testing. And lastly, after complete all, the final submission will be made on week 12, and also the presenting also will be made on week 12 also. So let's continue with Miss Alia Sofia. Okay, so now I'll explain about functional requirement. Functional requirement refers to what a software should do and how it would perform a specific task. Okay, dalam ni sekarang ni saya nak cakap software ni saya akan terus pergi dekat 3 functional requirement yang ada dalam Shopee apps kita, which is product catalog, shopping cart and user review rating. Okay, untuk poin yang pertama, product catalog. Setiap produk yang ada dekat homepage tu dia personalized based on apa yang buyers kita dah beli sebelum ni. Maksudnya buyers kita punya payment history lah. And also popular item yang tengah trending time tu. Other than that, product listing yang dekat homepage, dekat product catalog tu, dia akan display title, price, item sold, image and text. Okay, so dalam ni kita nak cakap lah, dia akan ada tajuk, harga, berapa banyak item yang dah dijual, gambar untuk produk tersebut dan juga tagging yang indicate limited time discount atau voucher. Maksudnya contoh yang paling terdekat yang untuk selling one-one, kita ada tagging yang memang limited untuk hari tu saja. Okay, so next bila kita klik produk tersebut, dia akan reveal detail page untuk catalog for that specific product lah. Dia akan bagi tahu tentang availability, manufacturing material and specification, di mana kita akan jumpa semua benda tu dalam description page, di mana description page tu akan dia enhance our buyers lah supaya diorang tertarik lah dengan kita punya produk ni. Okay, next I will talk about shopping cart. Untuk shopping cart, kita boleh jumpa shopping cart icon tu dekat home page, dekat bahagian atas tu ada shopping cart. And then dia akan display satu pop-up kecil yang bagi tahu berapa banyak item yang ada dalam cart. Okay. Bila kita tekan shopping cart tu, dia akan show an organized list grouped by the selling shop, including stock, availability, selected specifications and pricing. Okay, ni maksudnya untuk setiap shop tu dia akan ada item yang kita dah pilih tu. And then kalau if the item is low in stock, dia akan bagi tahu berapa banyak available products yang ada. And then selain tu, kalau kita slide left on the specific product, kalau dalam phone lah, kita boleh tengok option untuk delete item ataupun tengok similar item. Okay, next kita akan pergi ke user review and rating. Untuk user review and rating, first dia akan tunjuk review, overall review of the product, which is ranging daripada 1 hingga 5 star lah. And then kita ada filter untuk setiap star tu, setiap rating tu, which is the filter dia ada yang contohnya kalau kita nak cari yang ada media untuk produk tu, ada features untuk tu lah. And then ada juga button, like button for setiap review tu, untuk indicate dia punya helpfulness dalam review produk tu. Okay, itu sahaja daripada saya. Seterusnya we will go to non-functional requirement.
labels that are easy to understand and find. Navigasi yang jelas juga dan label yang senang untuk faham digunakan juga. Yang ni untuk macam new user ataupun untuk orang yang tua. So itu saja. Okay, next, this is the sequence diagram as you can see here. So I will explain one by one. Okay, first step is the customer enter the personal details in the order to order the sign in and send to Shopee app. And then second step, after signing in successfully, Shopee responded and displayed the home page interface to the customers. The step is customer then choose a service product, which is prepaid service. And then Shopee will display the prepaid page and show all the available telco for the customer to choose. Then the customer choose their preferred telco, and then Shopee will show several amounts of prepaid top up for the customer to choose. Step 7, the customer choose the amount of prepaid they want. Step 8, Shopee will display the interface of the payment method, and then the customer will choose the payment method, which is online banking, FPS, as they make the payment. And then Shopee then send the charge that they made on the customer to the admin Shopee. And then admin Shopee authorize the charge that was being made. Then step is Shopee show the payment detail to the customer. If the customer did not make the payment yet, Shopee will show the payment status to the customer as to remind them that they did not make the purchase yet. Okay, I will introduce about submodul Shopee prepaid purchase. First, user have to Shopee sign in. Shopee sign in ni sebenarnya untuk yang orang new customer. Untuk new customer untuk first time guna Shopee. So diorang sebab nanti Shopee akan gunakan telefon dengan email nak bagi tahu ada notification purchase prepaid buat dalam phone dia. Okay, untuk masuk main page. Contoh main page semua di Shopee boleh buka Saya nak introduce. Untuk main page masuk bahagian ni, kat tepi ujung ni akan ada prepaid bills and tickets. Jadi kat situ customer akan tunjuk, customer akan tekan, akan masuk slide yang seterusnya adalah untuk prepaid. Prepaid ni saya tahu kan, top up, free credit, ada kan? Jadi kita akan teruskan dengan prepaid page. Jadi user sendiri akan pilihkan mana satu servis atau telco yang dipilih. Contoh macam kat sini akan ada XOS. Okey, XOS akan tunjukkan nombor telefon. Nombor telefon ni telefon kita ataupun orang lain yang kita nak kasih yang masukkan kredit ataupun purchase prepaid. Ada RM5, RM10, RM30, RM50, RM100. Seterusnya akan masuk pada checkout payment. Kat sini akan ada payment method. Payment method ni masuk dalam option yang dua kotak daripada bawah. Di sini ada 3 cara nak bayar, satu kredit, debit card, satu lagi cash, satu lagi untuk online banking. Akan pilih kat sini saya online banking pakai select amount. Online banking ni akan tunjukkan confirmation yang kedua kita nak beli untuk user noti ada purchase prepaid yang berlaku dalam phone ataupun sendiri yang beli. Tak ada. Information base dengan yang last kali ni, complete payment transaction. Nanti Shopee sendiri akan hantar dekat email ataupun keluarkan noti ada purchase prepaid. Okay, terima kasih. So in conclusion dia, Shopee ni meletakkan customer requirement dia tempat yang pertama. Lepas tu Shopee ni juga boleh continually enhance lah. Maksudnya boleh perbaiki dari masa ke masa, ikutlah keadaan macam mana. Lepas tu boleh betulkan apa yang salah. Contohnya macam kalau tiba-tiba ada mistake ke apa kan, macam biasa kan kalau normal macam susah nak bayar ke apa, Shopee boleh betulkan. Lepas tu Shopee ni juga sebenarnya aplikasi popular lah untuk customer guna dekat Southeast Asia ni. Lepas tu sama consumer juga selesa untuk gunakan Shopee sebab Shopee providekan user interface yang senang untuk customer faham lah dan cara penggunaan dengan cara penggunaannya. Itu je.
Terima kasih daripada kami semua. Sekian. Okey, baik, saudara terakhir kita menanyakan soalan kenapa Shopee ini kami fikir lebih baik daripada apa-apa aplikasi yang lain. Okey, first, Shopee ni memberikan lebih banyak kemudahan dan kemudahan mereka sangat senang diakses untuk customer, lagi customer yang baru saja nak sign in dalam Shopee. Kedua, Shopee menyediakan banyak servis. Banyak servis contoh seperti prepaid top up, kalau nak bayar TTM pun boleh sebenarnya. Ui, Boleh. Ada dia punya tu. Boleh buka, boleh. Nanti anda boleh buat explore lah. Lepas tu ketiga, kalau daripada security, Shopee ni dia lebih ketat, dia agak ketat. Dia akan mengelakkan kalau orang beli barang kena tipu dengan scammer, benda tu boleh dielakkan lah. Itu yang keempat, Shopee pula sentiasa update dia masa ke semasa untuk setiap event apa semua dan dapat banyak voucher. Itu empat sebab yang saya boleh bagi lah. Terbaik. Nak jawab soalan lah. Terima kasih.